अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लेके आया हूँ जो कि 10वीं किताब है किताब दोस्त सीरीज़ में, और ये मलेशियन मुसन्निफ़ टेन ट्वान एंग का नावल है द गार्डन ऑफ इवनिंग मिस्ट्स, जो कि बज़ाते ख़ुद एक इंतहाई शायराना सा नाम है, और ये किताब भी बिल्कुल शायरी की तरह लिखी गई है, इंतहाई खूबसूरत है। ये मलेशियन नावल है, इनका अपना ताल्लुक़ पेनांग एरिया से, स्ट्रेट्स के एरिया से है मलेशिया के, और ये नावल बड़ा मकबूल हुआ, शॉर्ट लिस्ट हुआ मैन बुकर प्राइज़ के लिए, इसको मैन एशियन हिस्ट्री प्राइज़ भी मिला। और मेरी बहन मलेशिया गई हुई थी, मैंने उससे फरमाइश की कि मेरे लिए कुछ चीदा चीदा मलेशियन मुसन्निफ़ीन की किताबें लेके आए, तो वो तोहफ़तन मेरे लिए ये और बहुत सी और अच्छी किताबें लेके आई, और मुझे बहुत ही पसंद आई, चूँकि तारीख़ी नावल भी है और इसके लिखने का अंदाज़ इतना खूबसूरत, इतना शायराना है। अब ट्यो योन लिंग इसके अंदर जो मरकज़ी किरदार है वो एक मुसन्निफ़ की तरह एक चाइनीज़ मले है पेनांग के एरिया से, जो जब हमें कहानी में उसको दिखाया जाता है तो वो एक बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के रिटायर हो चुकी है। लेकिन कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा तो वो जब टेन यान लिंग जो थी वो एक नौजवान खातून थी, और उस ज़माने में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब जापान ने मलाया पे हमला किया और वहाँ कब्ज़ा किया, तो बहुत से लोगों को कैद में लिया और उनसे जबरी मुशक्क़त करवाई स्लेव कैंप्स में। तो ये और इसकी बहन भी एक स्लेव कैंप में रही, जिससे वाबस्ता बहुत सी दर्दनाक यादें हैं जिनको वो अब याद कर रही है इतने सालों बाद। बीच में एक हिस्सा और है जब वो वापस वहाँ से छूट के वापस आई, और वो कुछ अरसा आके इस ख़ास मलेशिया के हिस्से में, जिसको कैमरॉन हाईलैंड्स कहते हैं, जो बड़ा खूबसूरत एक पहाड़ी इलाका है, बहुत सरसब्ज़, वहाँ पे वो आई। चूँकि उसके ख़ानदान के कुछ वहाँ पे मरासिम थे, कुछ उसके ख़ानदानी दोस्त वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई एक जापानी शख्स से जो उस उम्र में काफ़ी बड़ा था, और जो जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जापानी बादशाह का बागबान रहा हुआ है, लेकिन जापान छोड़ के यहाँ आके बस गया। उसका नाम है नाकामूरा आरितोमो, और वो एक बहुत दिलचस्प दूसरा मरकज़ी किरदार है इस किताब का। और कहानी बुनियादी तौर पे यही है कि एक तो उस जापानी ऑक्यूपेशन के दौरान उसका जो तजर्बा और उसकी बहन का तजर्बा, फिर उसका वापस इस इलाके में आना कुछ अरसे के लिए, और उन दर्दनाक यादों को याद करना, और एक बाग लगाने की सही करना अपनी बहन के लिए। चूँकि जब वो बहन और वो वहाँ पे उस हुकूमत खाने में थे, तो उस इंतहाई तुर्श और दुश्वार ज़िंदगी जो थी, उसके अंदर उनके पास वाहिद फ़रार ये था कि वो अपने जहन में खूबसूरत जगहों में चले जाते थे। और एक दफ़ा चूँकि वो जापान गए हुए थे और उसकी बहन को जापानी बागात बहुत पसंद थे, और जापानी बागबानी आप जैसा कि जानते होंगे एक बाकायदा फ़लसफ़ा है पूरा, और उसकी अपनी जमालियात हैं। तो इसलिए हालांकि जापानियों के मज़ालिम का वो शिकार हुए, लेकिन ये बहन वापस जब आई और उसको इस जापानी बागबान का पता चला, तो वो उसकी शागिर्द बनना चाह रही थी, ताकि वो एक बाग लगा सके बागबानी सीख के अपनी बहन की याद में, अपने गमों का मदावा करने और उसकी याद को यादगार करने के लिए। और फिर कई साल बाद कहानी हमें ले आती है जब वो रिटायर हो चुकी है, और वापस उसी जगह युगिरी, जिसका नाम इवनिंग मिस्ट्स है, वो घर और जिसमें वो बाग लगाया गया जिसके नाम पे ये नावल है, वहाँ वापस आती है। सो ये 3 हिस्सों में है। वहाँ कुछ और किरदार भी हैं। एक मजूबा टी एस्टेट है वहीं पे कैमरॉन हाईलैंड्स में युगिरी के पास, जहाँ पे कुछ किरदार हैं जो जनूबी अफ्रीका से यहाँ हिजरत करके आके रहते हैं। मैग्नस प्रेटोरियस है, हमारे मरकज़ी किरदार के ख़ानदान का एक दोस्त, उसकी बीवी एमिली जो चाइनीज़ है। फिर फ्रेडरिक प्रेटोरियस उसका एक नेफ्यू है। और फिर एक प्रोफेसर योशिकारा तत्सुजी का किरदार है जो बड़ा दिलचस्प है, जो कि एक तारीख़दान है, जो कि अरितोमो नाकामुरा अरितोमो की कुछ जो पेंटिंग्स हैं उनकी तलाश में आया, लेकिन उसकी कहानी जब हमें पता चलती है तो हमें मालूम होता है कि वो दूसरी जंग अज़ीम में एक ख़ुदकश पायलट, कामाकात्सी पायलट था। सो ये तो बहैसियत मजमूई कहानी का ताना बाना है। अब जहाँ तक किताब का ताल्लुक़ है, तो इसमें जंग बहुत अहमियत रखती है। किस तरह से जंग जो है उसमें लोग टूट फूट जाते हैं, किस तरह से उसके जुल्म के असरात आपके ख़यालात में और आपकी याददाश्त में रहते हैं। लेकिन ये भी है कि उसी जंग में अच्छे और बुरे लोग सामने आते हैं, किस तरह से आपका दुश्मन भी कई दफ़ा आपकी मदद करता है, और किस तरह से लोग फिर इस अज़ियतनाक तजर्बे से फ़रार होने के लिए क्या क्या रास्ता ढूंढते हैं, उसी के अंदर वो ज़िंदगी के मानी को किस तरह से खोजते हैं, और दुश्मन होने के बावजूद किस तरह कई दफ़ा कुछ लोगों में
کچھ مماثلت نکل آتی ہے، کچھ ایسی چیزیں نکل آتی ہیں جن کی بنیاد پہ ان کے اندر ایک انسانی رشتہ جو ہے وہ استوار ہو جاتا ہے، جو کہ ان کی اختلافات سے مبرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر انسانی لیول کے اوپر ان کو آپس میں یکجا کرتا ہے۔ تو جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کا تو ذکر ہے، اور یہ ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، وہ جو تھیٹر آف وار پیسیفک کا ہے، اور پھر جو تھیٹر آف وار ادھر ملایا کا ہے، اسی طرح جو کالونائزیشن انگریزوں نے ملایا کی بھی ہے، اور وہ جو تمام ان کا تجربہ ہے، اور پھر اس کے خلاف ایک کمیونسٹ انسرجنسی اور اس کی جو خونریزی ہے اس کا سارا تذکرہ ہے، اور پھر جن کرداروں کا میں نے ابھی ذکر کیا جو جنوبی افریقہ سے آئے ہیں، وہ بھی وہاں کی بور وارز جو کہ افریکانر بولنے والے اور انگریزی بولنے والوں کے درمیان ہوئیں، اس کا بھی بہت تذکرہ آتا ہے۔ سو جنگ جو ہے اس تاریخی ناول کے اندر ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، اب اس کی زبان پہ آتے ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت ہے، اور میں اس کی منظر کشی سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں چاہوں گا کچھ آپ کو اس میں سے اقتباسات، عام جتنے میں اقتباسات پڑھتا ہوں اس سے زیادہ پڑھ کے سناؤں۔ مثلا یہ ایک اقتباس ہے جو کہ رین فارسٹ کی اس میں منظر کشی ہے۔ Insects ground out metallic clicking sounds. The cicadas wove nails into the air. It was like walking into a busy ironmonger's workshop in the back alleys of Georgetown. Sunlight sifted down through the lattices of branches and leaves overhead, unable to sink far enough to dispel the soggy gloom at ground level. Vines hung from the branches in broad, sagging nooses. The girl took us along a narrow animal track, the stones greased with moss that threatened to send me sprawling at the slightest lapse in concentration. For 15-20 minutes, I followed her beneath tree ferns that spread their fronds over us, watering the light into a translucent green. یہ تو رین فارسٹ کی منظر کشی ہے۔ اب سنتے ہیں ایک اور چیز کی منظر کشی جو کہ پہاڑوں کا کس طرح سے منظر بیان کیا ہے۔ Despite my fears of a CT attack, I enjoyed living on my own again. In these mountains where the breath of trees turned to mists, where the mists entered the clouds and fell to earth again as rain, where the rain was absorbed by the roots deep in the earth and drawn out as vapor again by leaves 100 feet above the ground. The days here opened from beyond one set of mountains and ended behind another, and I came to think of Yugiri as a place lodged somewhere in a crease between daybreak and sunset. So یہ ایک اور ہے، اور ایک تیسرا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اقتباس اس میں سے، جو شہاب ثاقب جو ہیں ان کی بارش کے بارے میں ایک اس کے اندر اقتباس ہے۔ سو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ It was a storm of meteors, arrows of light shot by archers from the far side of the universe, igniting and burning up as they pierced the atmospheric shield. Hundreds of them burned out halfway, flaring their brightest just before they died. Standing there with our heads tilted back to the sky, our faces lit by ancient starlight and the dying fires of those fragments of a planet broken up long ago, I forgot where I was, what I had gone through, what I had lost. So یہ کچھ آپ کو اندازہ اس سے ہوگا کہ اس کے اندر کیا خوبصورت منظر نگاری ہے۔ اچھا، اب جاپانی چونکہ اس میں کردار وہ ہے باغبان کا، تو اس میں ہمیں ساکو تاکائے جو کہ اولڈسٹ کلیکشن اپیرنٹلی ہے جاپنیز گارڈننگ کے اوپر ایک کام، اس کا بڑا تذکرہ ہے۔ شاکے جس کا مطلب ہے بوروڈ سینری، دی آرٹ آف سیٹنگ سٹونز جو کہ ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا جاپانی باغبانی کو، کورے سینسوئے گارڈن جس کا مطلب ہے ڈرائی سٹون گارڈن۔ بہت چیزیں ہمیں جاپانی کلچر اور خاص طور پہ آرٹ کے بارے میں پتہ چلتی ہیں۔ آرٹ آف ٹیٹوئنگ، ہوریمونو جو کہ خاص جاپانی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پھر جاپنیز وڈ بلاک پرنٹس جو مجھے بہت پسند ہے، اوکیو اے جس کو کہتے ہیں جاپنیز وڈ بلاک پرنٹس کو، اور یہاں پہ ہاکوسائے جو کہ ایک بہت مشہور آرٹسٹ ہے اس کا بھی اکثر تذکرہ آتا ہے۔ پھر کیوڈو جو ان کی خاص آرچری یا تیر اندازی ہے، اور پھر مون واچنگ پارٹیز کا ذکر ہے، اور لاؤزو کا اور باشو کا اور شیلے کا۔ تو یہ بہت ہی شاعرانہ کتاب ہے۔ مائیکل اونڈاچی کا دی انگلش پیشنٹ کا مجھے خیال آیا چونکہ وہ بھی خود ایک شاعر تھے، یا وکرم سیٹھ کی مجھے پروز کا بھی خیال آیا چونکہ وہ ایک شاعر ہیں، تو بہت شاعرانہ اس کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ اچھا، پھر جو یادداشت کے بارے میں بڑی خوبصورت
اس میں باتیں کی گئی ہیں اور یادداشت کتنی اہم ہے انسانی زندگی کے لیے. There's a goddess of memory, Menemosin, but none of forgetting. Yet there should be, as they are twin sisters, twin powers, and walk on either side of us, disputing for sovereignty over us and who we are, all the way until death. اچھا پھر یہ اس کے بعد یادداشت کے کھونے پہ جو بات کی گئی ہے. Once I lose all ability to communicate with the world outside myself, nothing will be left but what I remember. My memories will be like a sandbar cut off from the shore by the incoming tide. In time they will become submerged, inaccessible to me. The prospect terrifies me. For what is a person without memories? A ghost trapped between worlds, without an identity, with no future, no past. کتنا خوبصورت ایک انسانی زندگی کے المیہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی یادداشت کھو جائے. اچھا ایک اور میں رہ نہیں سکوں گا, یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. Memory is like patches of sunlight in an overcast valley, shifting with the movement of the clouds. Now and then the light will fall on a particular point in time, illuminating it for a moment before the wind seals up the gap and the world is in shadows again. اچھا چونکہ باغبانی کا میٹافر اور باغبانی یہاں بہت استعمال کی گئی ہے, اس کی بہت زیادہ بیان بھی ہے, تو ایک طرح سے اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ the garden has to reach inside you. It should change your heart, sadden it, uplift it. It has to make you appreciate the impermanence of everything in life, I say. That point in time, just as the last leaf is about to drop, as the remaining petal is about to fall, that moment captures everything beautiful and sorrowful about life. Mono no aware, the Japanese call it. میرا ہو سکتا ہے جاپانی کا تلفظ درست نہ ہو, لیکن یہ کتاب بہت میرے دل کو لگی. جس طرح سے اس کے اندر لاس کو, بچھڑ جانے کو, زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں, وہ جنگ اور وہ انسان کو کیا کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قدرت کی خوبصورتی اور انسانی رشتوں کی خوبصورتی, اور پھر انسان نے آرٹ کے اندر, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ باغبانی ہے, کس طرح سے زندگی کا معنی کھوجا ہے, کس طرح سے انسانی جذبات کی جو لطیف اور خوبصورت پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا ہے. اس لحاظ سے ایک بڑی اپ لفٹنگ کتاب ہے, جس سے اس کی تمام اداسی کے باوجود اس میں ایک امید کی کرن بھی ہے, اور اس کے اندر ایک نظریہ زندگی بھی ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. بہت شکریہ.